اهلا بكم يا كل محب ودارسي اللغه الفرنسيه في كل مكان وخاصه في فرنسا. اهلا بكم جميعا مع الفيديو الخامس من فيديوهات سلسله الألف تعبير باللغه الفرنسيه. احنا بدأنا السلسله دي من بدايه السنه، من بدايه 2020 وماشيين فيها، واحنا في الفيديو دلوقتي رقم 5. يعني دلوقتي احنا خدنا حوالي 500 جمله وتعبير جديد باللغه الفرنسيه. تابع معايا الفيديوهات اللي فاتت عن طريق العلامة اللي بتظهر هنا، وكمان تابع معايا الفيديوهات اللي هتظهر كعناوين في نهاية الفيديو اللي معانا دلوقتي، وندخل على طول في الجمل بتاعتنا. يلا، أول كلمة معانا هي لو دونتيست. لو دونتيست، لو دونتيست طبعا يعني طبيب الأسنان. لو دونتيست، لو دونتيست. الكلمة الثانية لا دونتيست. لا دونتيست، طبيبة الأسنان، طبيبة الأسنان. لا دونتيست. بعديها لو سيرفور. لو سيرفور، لو سيرفور. لو سيرفور اللي هو الخادم أو اللي هو الويتر، اللي هو زي الجرسون اللي بيجي لك في المطعم أو في الكافيتيريا. l'écrivain. 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 l'écrivain يعني الكاتب. l'écrivaine. l'écrivaine. l'écrivaine الكاتبة. le docteur. le docteur. le docteur. le docteur. le docteur الدكتور أو الطبيب. mademoiselle. mademoiselle. mademoiselle يعني آنسة. chérie. chérie. chérie عزيزي. chérie. la serveuse. la serveuse. la serveuse يعني الخادمة. le journaliste. le journaliste. le journaliste الصحفي. la journaliste. la journaliste. la journaliste الصحفية. l'étudiant. 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 l'étudiant يعني الطالب. l'étudiante. l'étudiante. l'étudiante الطالبة. madame. madame. madame سيدتي. le psychologue. le psychologue. le psychologue. le psychologue الطبيب النفسي. la psychologue. la psychologue. la psychologue الطبيبة النفسية. mon cœur. mon cœur. mon cœur يعني يا قلبي أو يا عزيزي، كأنك بتنده على حد أنت بتحبه فبتقول له يا قلبي. mon cœur يا قلبي. l'artiste. l'artiste. l'artiste الفنان. le serveur. le serveur الخادم. le journaliste. le journaliste الصحفي. la journaliste. la journaliste الصحفية. la serveuse. la serveuse الخادمة. blond. blond. blond أشقر. j'écris des histoires chaque jour. 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 chaque jour. j'écris des histoires chaque jour يعني أنا أكتب قصص كل يوم. وبعدها roux. 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 roux يعني أحمر داكن. la cravate. la cravate. la cravate يعني الكرافتة أو رابطة العنق. elle est blonde. elle est blonde. elle est blonde هي تكون blonde، هي تكون شقراء. la dent. la dent. la dent السنة. le nez. le nez. le nez الأنف. l'oreille. l'oreille. l'oreille الأذن. les cheveux. les cheveux. les cheveux الشعر. le visage. le visage. le visage الوجه. je suis journaliste.
Je suis journaliste. Je suis journaliste. أنا أكون صحفي. Porter. 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 يرتدي. Elle a les yeux marrons et les cheveux gris. Elle a les yeux marrons, les yeux. Elle a les yeux marrons et les cheveux gris. Elle a les yeux marrons et les cheveux gris. يعني هي عندها العيون أو هي عينيها بني والشعر الجري اللي هو الرمادي. Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. النظارة. La bouche. La bouche. La bouche. الفم. Quelquefois, elle porte une robe rouge. Quelquefois, elle porte une robe rouge. Quelquefois, elle porte une robe rouge. تاني. Quelquefois, elle porte une robe rouge. تاني. Quelquefois, elle porte une robe rouge. تاني. Quelquefois, elle porte une robe rouge. يعني أحيانا هي ترتدي فستان أحمر. Quelquefois. Quelquefois. أحيانا. L'histoire. L'histoire. التاريخ أو القصة. Les cheveux. Les cheveux. الشعر. Écrire. Écrire. يكتب. La bouche. La bouche. الفم. Le visage. Le visage. الوجه. Je suis journaliste. Je suis journaliste. أنا أكون صحفي. Chaque. Chaque. يعني كل. L'œil. L'œil. يعني العين. J'écris des histoires chaque jour. L'urgence. L'urgence. L'urgence يعني الطوارئ. وبعدها le papier toilette. Le papier toilette. Le papier toilette يعني أو ورق التواليت. L'infection. L'infection. L'infection يعني العدوى. La douleur. La douleur. La douleur يعني الألم. Tu devrais voir un docteur. 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 يعني يجب عليك رؤية الطبيب أو زيارة الطبيب. Le docteur pense qu'il a besoin de médicaments. 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 كمان مرة. Le docteur pense qu'il a besoin de médicaments. يعني الطبيب يعتقد أنه يحتاج إلى دواء. بعدها l'accident. 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 الحادثة. Faire mal. Faire mal. Faire mal. يؤلم. يسبب ألم. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. برضو يعني يؤلم أو يسبب ألم. Tu devrais. Tu devrais. Tu devrais. Tu devrais. يجب عليك. Vomir. 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 يعني القيء. La fièvre. La fièvre. La fièvre. الحمى. C'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Urgence. C'est une urgence. إنها حالة طوارئ. Le mal de ventre. Le mal de ventre. Le mal de ventre. ألم البطن. Le mal de ventre. Le médicament. Le médicament. Le médicament. الدواء. Le mal de tête. Le mal de tête. Le mal de tête. يعني ألم الرأس. Les toilettes. Les toilettes. Les toilettes. الحمامات. Le mal. Le mal. Le mal. الألم. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. عندي ألم في البطن. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement. يعني بالشفاء العاجل. Bon rétablissement. بعدها je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. لا أشعر أنني بخير. Je ne me sens pas bien. Le papier.
le papier الورق. je devrais يعني يجب علي. une fois يعني مرة. aller بمعنى هيا. la fin النهاية. jusqu'à يعني حتى. la mort يعني الموت. la dame السيدة. heureux سعيد. la vie الحياة. mesdames et messieurs سيداتي وسادتي. la façon يعني الطريقة. وبكده نكون خلصنا الجزء الخامس من سلسلة فيديوهات الألف تعبير في اللغة الفرنسية. وبكده نكون كونا مع بعض 500 تعبير وجملة في سلسلة الفيديوهات اللي فاتت. خلصنا 500، باقي إن شاء الله 500 تانيين هنشتغلهم مع بعض. تابعوا معايا. لو حابين تكملوا بقية السلسلة فعلوا زر الجرس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم اللي حابين يذاكروا اللغة الفرنسية من خلال الفيديوهات. ما تنسوش كمان تكتبوا تعليقاتكم عشان نتواصل مع بعض أكثر من كده. تحياتي ليكم وأشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. أعفوا. أعزائي كل محب ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الجزء السادس من فيديوهات سلسلة الألف تعبير باللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنعرض حوالي 100 تعبير، وبالتالي هتكون النتيجة 600 تعبير من الألف. وفي مفاجأة حلوة هقولها في نهاية الفيديو. نبدأ على طول. أول تعبير أو أول كلمة معانا هي كلمة le papier يعني الورق. je devrais يجب علي. une fois يعني مرة. aller بمعنى هيا أو come on باللغة الإنجليزية. la fin يعني النهاية. jusqu'à يعني حتى. la mort يعني الموت. la dame يعني السيدة. heureux يعني سعيد. la vie الحياة. mesdames et messieurs يعني سيداتي وسادتي. la façon يعني الطريقة. mon Dieu يعني إلهي. jamais de la vie يعني أبدا أو بالإنجليش never ever. وبعدها l'attention يعني الانتباه. mince يعني رقيق أو رفيع. fais attention يعني انتبه. vivre يعني يعيش. et ils vécurent heureux jusqu'à la fin. Est-ils vécurent heureux jusqu'à la fin. يعني وعاشوا سعداء إلى الأبد. d'une façon يعني بطريقة. le gentleman يعني الجنتلمان أو السيد. بعدها au fait يعني في الواقع في الحقيقة. le dieu يعني الإله. il était une fois
il était une fois يعني كان يا مكان أو كان ذات مرة. دي القصة أو دي الكلمة اللي بتتقال في بداية القصص الخيالية، كان يا مكان. La chambre d'amis. La chambre d'amis. La chambre d'amis يعني غرفة الضيوف. غرفة الضيوف. La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain يعني الحمام. La cuisine. La cuisine. La cuisine المطبخ. En bas. En bas. En bas يعني أسفل، أسفل السلم. La pièce. La pièce. La pièce يعني الغرفة أو القطعة. En haut. En haut. En haut يعني في الأعلى أو أعلى السلم. Entre. Entre. Entre يعني بين. Le salon. Le salon يعني الصالون. Elles sont entre la cuisine et le salon. Elles sont entre la cuisine et le salon. Ils sont entre la cuisine et le salon. إنهم يكونوا بين المطبخ والصالون. À côté d'eux. À côté d'eux يعني بجانب. La chambre. La chambre يعني الغرفة. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? أين يكون التواليت أو أين يكون الحمام؟ Mais يعني لكن. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin يعني احضني. Le fleur. Le fleur الزهرة. Déjà. Déjà. Déjà بمعنى فورا أو حالا أو باللغة الإنجليزية already. Already أو للتو تمام. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou يعني قبلني. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo لعبة الفيديو. Le bisou. Le bisou. Le bisou القبلة. Je dois acheter un cadeau pour ma mère. Je dois acheter un cadeau pour ma mère. Je dois acheter un cadeau pour ma mère. يجب أن أشتري هدية لوالدتي. Leur. Leur. Leur صفة ملكية بمعنى لهم. لهم. Le jouet. Le jouet. Le jouet يعني اللعبة أو the toy بالإنجليزي. Ma mère veut aussi une montre. Ma mère veut aussi une montre. Ma mère veut aussi une montre. والدتي تريد أيضا ساعة. ساعة يد. Le collier. Le collier. Le collier العقد. Pour eux. Pour eux. Pour eux لهم. Pour elles. Pour elles لهن. Mes enfants n'ont pas besoin d'un autre jeu vidéo. Mes enfants n'ont pas besoin d'un autre jeu vidéo. Mes enfants n'ont pas besoin d'un autre jeu vidéo. يعني أولادي لا يريدون أو لا يحتاجون لعبة فيديو أخرى. Le nouveau. Le nouveau. Le nouveau الجديد. Un autre. Un autre. Un autre آخر. Le boucle d'oreille. Le boucle d'oreille. Le boucle d'oreille الحلق. حلق الأذن. Le bracelet. Le bracelet. Le bracelet الحظاظة أو الغوشة. Donner. Donner يعطي. J'ai déjà un téléphone. J'ai déjà un téléphone. J'ai déjà un téléphone يعني عندي فعلا تليفون. Je dois lui offrir quelque chose. Je dois lui offrir quelque chose. Je dois lui offrir quelque chose يعني يجب أن أقدم له شيئا ما. Le câlin. Le câlin. Le câlin يعني الحضن. Lui. Lui. Lui بمعنى هو أو هي ولكن ضمير مفعول. Il a déjà un téléphone. Il a déjà un téléphone. Il a déjà un téléphone يعني هو فعلا لديه تليفون. Mais il en veut un nouveau. Mais il en veut un nouveau. لكنه يريد واحد جديد. بنقول الجملة على بعض.
Il a déjà un téléphone, mais il en veut un nouveau. Il a déjà un téléphone, mais il en veut un nouveau. يعني هو عنده تليفون ولكن هو يريد واحد جديد. Le cadeau الهدية. La bague الخاتم. Le téléphone portable التليفون المحمول. Elle pèse 60 kilos. Elle pèse 60 kilos. هي تزن 60 كيلو. وزنها 60 كيلو. Ça pèse une tonne. هذا وزنه طن. يعني 1000 كيلو. Un centimètre يعني السنتيمتر. Prendre du poids يعني يزداد في الوزن. وبعدها il fait 1m75. Il fait 1m75 يعني هو طوله 175 سنتي. Prendre du poids يعني يزداد في الوزن. 1 gramme يعني جرام. Il y a 1000 grammes dans un kilo. Il y a 1000 grammes dans un kilo. Il y a 1000 grammes dans un kilo. يعني يوجد 100 جرام 1000 جرام في الكيلو. peser يعني يزن أو يوزن. 1 kilo يعني كيلو. Je pèse 3 kilos de trop. Je pèse 3 kilos de trop. Je pèse 3 kilos de trop يعني أنا أزن 3 كيلو إضافي. De trop يعني إضافي يعني أنا وزني زايد 3 كيلو. Le poids يعني الوزن. Gagner يعني يكسب. Une tonne يعني طن. 1 kilomètre يعني كيلومتر. Il y a 100 cm dans un mètre. Il y a 100 cm dans un mètre. يعني يوجد 100 سنتيمتر في المتر. Le point النقطة. بعدها 1 millimètre المليمتر. perdre يعني يخسر. 1 mètre يعني متر. Juste ici يعني حتى هنا. naviguer يعني يبحر. La salle de sport يعني صالة الألعاب الرياضية. l'hôtel الفندق. l'hôtel est là-bas يعني الأوتيل أو الفندق يكون هناك. là-bas يعني هناك. La salle de sport est juste ici. La salle de sport est juste ici. يعني صالة الألعاب الرياضية هي هنا بالضبط. Est-ce que vous pouvez me conduire à cet hôtel? يعني هل يمكنك أن تقودني إلى هذا الأوتيل؟ S'il vous plaît طبعا يعني لو سمحت. Le cinéma السينما. Est-ce qu'il y a un musée près d'ici? يعني هل يوجد متحف قريب من هنا؟ بعدها très loin بعيدا جدا. Est-ce que vous pouvez répéter ça s'il vous plaît? هل يمكنك أن تكرر هذا لو سمحت؟ l'église يعني الكنيسة. près de قريبا من. le musée المتحف. voler يعني يسرق. وبكده نكون خلصنا
الجزء السادس من سلسلة الألف تعبير باللغة الفرنسية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم اللي عايشين في فرنسا بالتحديد، علشان تساعدوهم إنهم يتعلموا اللغة الفرنسية مجانا. تحياتي ليكم، ما تنسوش تعليقاتكم أسفل الفيديو، وأشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. بقى موضوع المفاجأة هي إني إن شاء الله زي ما بدأت سلسلة الألف تعبير باللغة الفرنسية، هبدأ برضه سلسلة الألف تعبير باللغة الإنجليزية. تابعوا معايا واعملوا سبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. وتحياتي لكم، اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية فرنسي وانجليزي، طبعا بالإضافة لدروس الثانوية العامة. تحياتي لكم، اشوفكم في الفيديوهات القادمة. أوفر.